салом алейкум дӯстони азиз. Бо дархости зиёди шумо имрӯз омадем ки аз нархи дучархаҳо барои шумо маълумот диҳем. Инҳо истеҳсолои ҷо, инҳо истеҳсолоти Корея мебошад. Дучархаҳои замонавӣ. Бале. Чап 1700 алюминиевий буданд, дучархаи алюминиевий 1100 сомон нархаш дӯстони азиз. Бо агар харидор бошам бо арзонтар кида медиҳам. Боз бин инҷаниям арбаҳои инҳоям алюминиевий ми? Инҳо оҳан раскладной, а? Раскладной, яъне ки ми ягон ҷо сафар биброитон қат кида гурун рафта мешавад. Ё чанд пули? 550 сомонӣ бо савдо мешавад. Мана боз бина инҷаниям ҳаст. Ё чанд пули бародар? 650. این چقدر مدرسی کن؟ دو امارتیزاتور بودن 650 سامانی منی سیاه چند پول؟ 1400 سامان تیزی نمره تو شد؟ الومینیوی سکورستوش автомат. ها یعنی این الومینیوی بودن سکورستوش автомат. من سکورستوش автомат. من دوستان عزیز باز یک من اینجا دوچرخی زمانوی این چند altın bu da. 1300 tamam altın. İnam alüminyum. Alüminyum bu da. این چند پول لسپو 650 سامان لسپو اینم دو امارتیزاتور نه اینم دو امارتیزاتور بنا من یا چند پولی 550 سامانی دوستان عزیز من باز به اینجا دو چرخه این چند پول 850 سامانی تیزی نورو تا شد الومینیوی دو امارتیزاتور سکورستوش автомат. Alüminyum دو امارتیزاتور سکورستوش автомат. گفتم 850 سامان. من نچی؟ نش 750. 750 سامان دوستان عزیز. من جانب باز یک نماد altın هست. کم؟ 900 سامان altın. پشتنگاش چند بلی؟ 450 размерش 24 گفتم. من دوستان عزیز شخصانی که میخواهید صاحب همین دوچرخه‌های زمانوی شوید مرحمت تلفن تو چند؟ 793 تلفن برای معلومات 92 773 793 77 17 مرحمت زنگ زنتون و صاحب همین دوچرخه‌های زمانوی شوید. من دوستان عزیز باز در یک گوشه بازار یک دوچرخه‌های زمانوی استحصال کره موجود است. همه نموداش هست. من چند پول این دوچرخه 550 سوم آهن آهن раскладной دوستان عزیز قد میشد و حضور 550 سوم. این چی این گونشکن کو چند پول 800 سامان گفتم. الومینیوم اینم آهن 800 سامان. من لسپاتون چند پول کو 1200 سامان. دیگه نورو تو شد. الومینیوم دیسکوش گور میگفتم. من دوستان عزیز خیلی کی دیدی سوده. من نشان پول کو 550 سامان آهن نه اینا آهنی. من یا چی 550 سامانی دوستان عزیز. من مرحمت شخصانی که میخوان نرخ صاحب دوچرخه‌های زمانوی شوند تلفن تو چند کو تلفن برای معلومات 92 640 42 08 مرحمت زنگ زنتون و صاحب همین دوچرخه‌های زمانوی گردیدتون. دوستان عزیز در یک گوشه بازار و یک دوچرخه‌های زمانوی بسیار در حالت خوب استحصال کره موجود است. من این نوع چیه کو دیسکی منی ویلیکچه چند پول 650 سوم با سودا می شود.
алюминиевый будасане инҷа бо сигналчиҳошам ҳаст то веси 80 кило мебард. то 80 килои беҳзир то синфи даҳуме мебаростасане инаш чанд буд 1300 сомон чизе навара тоша алюминиевый корейский будааст мана ба қувваташ скоросташ автомат а скоросташ автомат не сиётон чанд не сиёҳ 700 сомон инам скоросташ автомат ин алюминий а алюминий ҳа пастар будааст инаш чанд пул 700 сомон алюминиевый 24 будааст ин боз як намуди дучарха ин чанд пул 700 сомон ин женский буда раскладной мешавад мисол ягонҷо бромда сафарҳо рафтаама пишти мошин бор кида рафта мешавад ду амортизатори бутасия ин чи алтын 600 сомон будааст ду амортизатори алюмин дӯстони азиз мани зардашам 600 сомон бутасия мана боз инҷа хе дучархаҳои гоншикҳо ҳаст чанд пул 650 сомон гоншики 26 ин чанд пул 700 сомон гоншик оҳан будааст дӯстони азиз 700 сомон инаш чи сиёш сиёш 600 сомон сасияниҳош ҳамаш дар ҳолати хуб мана боз инҷанде бисёр намуди дучархаҳои раскладноё зиёд мисол ягонҷо сафар биравитон яке раскладноише гирифте сафар бироитонам мешавад менаш прасои чанд пул 450 сомон инаш ду амортизатора будааст ин чанд пул 460 сомон бисозям умуман ҳамаи намуди дучархаҳо дар ин ҷо мавҷуд аст шахсоне ки мехоҳанд чунин дучархаҳои замонавиро харидорӣ намоянд маҳрамат ба рақамҳои зерин занг зананд 93 309 3933 маҳрамат занг зентон ва соҳиби ҳамихе дучархаҳои замонавӣ вагон мешавитон боз як рақами вавилонашон ҳаст ҳозир барои шумо мегӯем 918 87 95 42 маҳрамат занг зентон дӯстони азиз наихе дучархаҳои замонавӣ соҳиб шавитон оптовиам медодиям боз замин шахсоне ки тамошо кида ва кида харидорӣ кунанд боз арзонтар кида скидка кида мефурӯшанд